Kalau seorang aktor laga jadi presiden Amerika dan mantan agen rahasia MI6 menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Selamat datang kembali di Gondes Film. Hari ini kita akan menceritakan film aksi politik terbaru tahun 2025 yang berjudul Heads of State. Dua pemimpin, beda karakter, harus bertahan hidup dari sabotase, konspirasi, hingga kejar-kejaran lintas benua. Film dibuka dengan suasana kacau nan penuh warna di Festival La Tomatina, Bono, Spanyol. Throwing it back to you at the studio. We'll catch up later. Seorang reporter bernama Noel Bisset sedang melakukan liputan di tengah ribuan orang. Namun matanya menangkap sosok Viktor Gradov. Grey hat and jacket, pink shirt, heading southwest, matching the target's description. Walk faces and run it. Pedagang senjata ilegal Rusia. Noel bukan reporter biasa. Dia adalah agen MI6 yang sedang dalam misi gabungan dengan CIA melacak Gradov. Di telinganya menangkap instruksi, namun Noel bingung karena ada dua pria mirip Gradov. 20 feet from me, right below you, Coop. 3. Ternyata Gradov menggunakan taktik penyamaran. Tak lama, sebuah mobil van mencurigakan menerobos kerumunan. Coop, I don't like this van. Ini bukan perburuan, melainkan jebakan. Field team, abort! We've been set up! Gradov mengirim anak buahnya yang bernama Sasha dan Olga bersama hacker yang bernama Arthur untuk meretas sistem pengawasan digital Exelon. Noel menjadi satu-satunya agen yang tersisa. Dia melawan, baku tembak terjadi, namun sebuah peluru menembus tubuhnya. Don't move! Beralih ke Washington, Wildringer, mantan aktor laga yang kini menjadi presiden Amerika Serikat. Wajahnya karismatik, tampan, tapi sedikit bego soal diplomasi. NSA is scraping border entries and airport screenings for noise. Di London, Sam Clark, Perdana Menteri Inggris, mantan agen MI6 paling disiplin namun mulutnya tajam. Will dan Sam adalah dua orang yang tak pernah cocok. Sementara Sam menganggap Will tak pantas jadi presiden. Do not leapfrog intel. Jack always goes for the jugular. He will fry us over the Spain things. Good. Hopefully he doesn't start writing checks that we can't cash. Mr. Prime Minister. Mr. President. Yeah. We finally meet. Akibat kebocoran data Exelon yang memicu krisis NATO, mereka terpaksa bertemu di KTT NATO di Trieste, Italia. Saat konferensi pers, mereka tampil bersama tapi terlihat jelas saling sindir. Jack Gordon. To capture known arms dealer Viktor Gradov? Covert operations are covert for a reason. With the concept of retribution. We should also be using this as a collective moment of introspection. Find out what went wrong and learn from it. Hashtag Presiden Cupu menjadi trending topik di X. God damn it! You knew Jack Gordon was trouble. Penasihat menyarankan mereka terbang bersama dengan Air Force One ke konferensi. There's a short shelf life. He's right.
Change the narrative. Turn this into an opportunity. To show that you guys are united. It's been over a decade since a U.S. president has hosted a British prime minister on Air Force One. Awalnya manis di depan wartawan, namun begitu pintu pesawat tertutup, suasana kembali panas. Mereka ribut kecil di kabin khusus presiden. Creeps people out, leaves too much to the imagination. I'm confused. Are you giving me advice or are you pitching me on one of your shit rom-coms? All right, I get it. You don't like my movies. You are the commander-in-chief, you're not some DJ in Vegas. I don't need to be refreshed on my job title. Let's be clear about that. Tapi mereka tak sadar Air Force One telah dibajak. Captain, I snuck you a stash. Thanks. Pasukan pengaman banyak yang terbunuh. Sirs, secure yourselves in the office. Shit, we gotta get to the back of the plane, go! Lalu, serangan udara dari pesawat tempur misterius melumpuhkan sistem pesawat. Ledakan terjadi di salah satu sayap. Come on, we gotta jump! That way, through the door! Let's move! Quick! Will dan Sam terpaksa terjun payung. What about all these people? It's been an honor, Mr. President! Pesawat meledak di langit. Sam mendarat mulus berkat pengalaman militernya. Sementara Will nyangkut di pohon. Mereka nyungsep di hutan Belarus. Sam melarang Will menyalakan HP agar tak terlacak, lalu melemparkan sepatunya ke HP Will hingga rusak. Make an example of us. Now put that down. Will marah, namun butuh bantuan Sam untuk lepas dari tali parasut. Sam membantunya meski mulutnya tetap ketus. Great. You all right back there, Derringer? Fine. Hearing a lot of panting and snuffling. I don't snuffle, okay? Setelah berhasil turun dan menyusuri hutan Belarus yang dingin, Will dan Sam kehabisan tenaga. Dear God. Right now we've got to get home alive. That's our job. Mereka mencium bau asap dan suara musik dari balik semak. Mereka mengintip, ternyata itu kampung terpencil. Mereka mempunyai niat untuk mencuri mobil tua. Recognizable man on the planet. Since when do you know how to hotwire? I don't, but you do. Namun ketahuan. Come on. Para pemuda lokal mengerubungi mereka. I'm going to talk to him. They'll give us a ride. No. Will mencoba menebar pesona sebagai presiden Amerika. Namun para pemuda justru mengira dia John Cena. Situasi makin absurd. Namun seorang ibu-ibu bernama Sumarni keluar rumah dan membentak para pemuda. Papers? No papers. Lalu Ibu Sumarni menawarkan bantuan. I have great ride. Perjalanan ke perbatasan dilakukan sore hari. Chapter 14. It was exactly like when Churchill met FDR for the first time, just with an added splash of sheep shit. Down. Di perbatasan, Ibu Sumarni berhasil menyuap 2 tentara. Может, договоримся? I made my stand when upon
on the map. I think I'm ready to write those memoirs now. Mereka berhasil menyeberang masuk ke Polandia. Tujuan selanjutnya Warsawa. Thank you. It was my pleasure, Mr. President. Di sana, mereka menuju safe house milik Amerika. Dijaga oleh agen bernama Merty. Merty mengabarkan hal gawat. Sistem Eslon telah dibobol dan Gredov telah membocorkan rahasia kelam negara-negara anggota NATO. Akibatnya, Jerman menuduh Prancis, Ceko ngamuk ke Italia, dan Inggris mengancam Portugal. Situasi makin panas. Elizabeth, tokoh utama di lingkaran NATO, memerintahkan konferensi darurat. We put our heads above water. Call the embassy. Let them know you have us. No, we have to assume all high command posts are compromised. Bullshit. Will dan Sam kembali berdebat. Will ingin menghubungi kantornya. Sam memperingatkan Will kalau itu akan disadap. Namun, alarm darurat berbunyi. Is that normal? Pasukan Gredov menyerbu safe house. We got this. That feel safe enough for you? Merty berubah menjadi operator militer sejati. Not in the movies now, son. Mengarahkan sistem pertahanan dan jalur keluar darurat sambil menembak. Sebelum bom meledak, Sasha dan Olga datang untuk menghentikan Merty. Merty menjerit dan menyuruh mereka keluar dari pintu belakang, dan Merty akan menahan mereka. Ripping it off! Come on! Forgive me. Will dan Sam melarikan diri, namun musuh sudah menunggu. Drop your guns! Mereka terpojok, tiba-tiba sebuah mobil muncul. Sam terkaget-kaget, Noel masih hidup. Well? Sam? Hey, where's your backup? There is no backup. Noel menjelaskan bahwa Gredov dalang di balik semua ini. Because we stopped him building nukes. That way. Gradov wasn't building a nuke. Membalas dendam atas kematian anaknya, seorang ilmuwan jenius yang mengembangkan reaktor nuklir akan tetapi dibunuh oleh NATO. His son was a scientist. He was brilliant and made incredible breakthroughs. He was on the brink of onlining the first ever nuclear reactor incapable of melting down. Kematian itu membuat Gredov murka, menyusun rencana licik dan menghancurkan NATO dari dalam. Kebocoran Eslon hanya permulaan. Sam terdiam, ia teringat Quincy, asisten pribadinya yang memaksa Sam naik pesawat bersama Will demi hubungan diplomatik. What? Quincy. Tujuan berikutnya Trieste, tempat konferensi NATO darurat. Trying to make sure the thing doesn't go off the rails. You good? Thank you. Anak buah Gredov kembali muncul, menyerbu dari dua arah. Tiba-tiba kakek tua yang meretas Eslon bekerja bersama Gredov, membantu mereka. Dengan nafas tersengal, kakek itu menuliskan sebuah kode di telapak tangan Will. Then how do we find out who this insider is? Look, there's a building in Croatia they operated out of before. Kunci ke komputer rahasia berisi data pengkhianatan NATO. Lavaska Street in Zadar. There's a secure terminal there on the 5th floor. We'll run a program I designed to trace communications. Kakek itu tewas. Yep. Way to go, bro. You made her mad. Setelah kabur dari kereta, mereka menuju kotak rahasia, sebuah ruangan tersembunyi di lantai 5.
What floor? Fifth. Noel memverifikasi akses, Will mengetik kode, layar menyala. Data eselon mengalir hingga akhirnya muncul satu nama. Mereka melihat pasukan Gredov yang datang. That does not look like the cavalry. Sam menyuruh Noel dan Will untuk mengakses dengan cepat, dan Sam akan menahannya. Sam melihat tas, akan tetapi dia malah menarik pin bom, dan ini yang terjadi. It's Bradshaw. Bullshit. Fred Shaw, asisten pribadi Presiden Wildringer. Helikopter Gredov muncul, mengaitkan kotak rahasia. Will dan Noel terjebak di dalam kotak. Gredov menembakkan basoka ke gedung yang ada Sam-nya. Noel menjerit histeris. Sebelum kotak itu diledakkan, Noel dan Will berhasil meloncat. Mereka bersembunyi. Yes? Madam President, thanks for keeping my seat warm. Will? How did you? I'm at the port of Trieste. Esok paginya, Will menghubungi wakil presiden yang bernama Kirk. Will memerintahkan penangkapan Fred Shaw. Saat Will dan Noel dijemput mobil kepresidenan, It's Kirk. Of course it was the vice president. It's always the vice president. mereka dijebak. Tembak-tembakan terjadi di dalam mobil. Limosin anti peluru dihantam namun bertahan. Noel menembak, Will melawan. Mereka berhasil melawan pasukan Gredov. Lalu terus melaju menuju konferensi NATO. Negara-negara nyaris tarik diri. Dunia diambang perang dingin baru. On behalf of the United States, I withdraw our... Hold it right there. Mereka berdiri di podium mencegah keputusan gila. You're not getting rid of us that easy. Will dan Sam meyakinkan semua pemimpin bahwa NATO masih dibutuhkan. And that starts by taking the fight to the very real enemies we face. The people elect a dopey actor as leader of the free world. Of course their country can't survive. Ia tak rela negaranya dikendalikan oleh mantan aktor atau sumber dayanya digunakan untuk aliansi yang disusupi pengkhianat. Bom meledak di luar gedung. Semua orang berhamburan. Ruangan berubah jadi medan perang. Gredov sendiri langsung datang ke lokasi, mengkhianati Elizabeth. Will dan Sam mengejar Gredov yang kabur lewat atap. Mereka dihadang anak buah terkuat Gredov, raksasa bertubuh baja. Will terpental, tapi Sam menusuk titik lemah di pelindung tubuhnya. Musuh terakhir tumbang. Namun, si tengil anak buah Gredov yang seolah tak bisa mati muncul lagi. Noel menghajarnya
Dalam pertarungan brutal, pukulan, tendangan, tangga sebagai senjata darurat, hingga akhirnya tubuhnya ambruk dan mati. There's nowhere to go. It's over. Hanya menyisakan Gredov. Ia terpojok. Namun Sam tiba-tiba berkata, Do you remember at the end of War Cobra 2? Will tertegun. Sam menatapnya. War Cobra sacrifices himself to save his brother. Panah mengenai bahu Sam. Namun ia tetap berdiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah restoran tenang di London, Sam duduk berhadapan dengan Will. I ordered us a little something. Here you go, gents. Will mengomentari makanan Inggris. No, we do vinegar. Yeah, these are fries. This is not a salad. My country, my condiments. Mereka saling tersenyum dan mengangkat gelas. Kilatan kamera menyala, menangkap momen legendaris dua kepala negara yang menyelamatkan dunia. Kalau kalian suka sama cerita yang kayak gini, seru, kocak, tapi tetap tegang, boleh banget klik like, terus subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, cuma di Gondes Film.